ayaresabia na aduane a nurses for ede ma no eye haram prekunam eka ho baba unyaba na se oyire eko hospital akwaji ayareshe obeduru na doctor ni okwa fefe na sane yade eye bema umane opapa na ubusuani bi da owupa so ewa ayaresabia na etwa se ye kala ilaha illallah muhammadur rasulullah shana no na kremoni bia me kremoni ba okwa wo so di okwa ji na wo eye bema alhaji afano ho haji address hijab ana nikab kama eko hospital akoye check up ye bedu ya wo alhaji esi abontin ama haji asabi eyi no ho se doctor ni bema enya ne check up dia ahomete payi eye hiasem ma muslim ye wo Ghana eni wiase afana babia se ye beka ye ho abom yesi Islamic hospital ana clinic edi aboa ama Islam atumpon ewo ye potem eni ye mountain na ye manmu ha ye wo nurses doctors midwife wo bebre na mu sen ena ye adwuma ewo Islamic hospitals ana clinics Islamic clinics sen ena wo Ghana na daachi bi wawo mu oba wo yire ana wo busuani bi kwaji ayarehwe a wunsu achi se bema ana oba ekwa akofefe no abra onsem fata se ohu na dejem beka ye ho Muslim Access Movement to ne nsa frankramofuo agidiefo ene obi a owo pepa se oboa emasa project yi eba so kakra bi a obetimi ye pe the first Islamic public hospital ewo baby a oti ene Ghana afana nyina wasa asibi eda baby wonatie wo blocks wo cement wo nyansa wo links wo hoɔden wadwenkyerɛ bibi a obetimi aye edi aboa ama yesi the first Islamic public hospital ewo Ghana ha no fa beboa Muslim Access Movement ni entu anamoyi insha Allah ta'ala sa wo pese wo boa ana wo pe nsem yi mu nkyeremu bia freyen ewo 0249122334 Muslim Access Movement. Challenge your soul, recharge your iman. Mom Clinic, Mom Hospital. Live healthy, save a life. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إدين كان يدي أسدان كان فو أي سرنكم أوتون فو نيانكوبون يدي أدانسية سي وربيه نهو فتاسية سومنو eka ochedi ampon nyame baako no ho na yeji adanse ese yen komisheni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nyankopon somafo we ne donko ye bompaye edema akomishefo enyinara enuanom ye beda otumfo nyankopon ase se ennenso wato ni supa aguye so na odina adom yen ama ennenso yete nkwamu ne wa hodene sabrei ene ebra yede juwadia yatudi se al adiyan esom ahodo ejumadie ya ye hyase ya kan ho asembe se na otwemienu a aba atwamu ennene ne etoso miensa na ne etoso miensa so ye bekasa ede afa abosonsom eho esanse de eda edi nkan a ye hye sa adwumadie we ase ye kasa edefa ade a ye frere se Islam esom ni nyinara ni panyini na osan ye ka akiri ono no de tosumienu a ye ba ye nso ye bekasa edefa Yehud for esom anase Judah for esom ho na ennen so ne da etwato ne toso miensa ewo saa adwumadie no mu ya enei ye bekasa ede afa abosonsom ho na yahwe ekwane a efa so ema saa esum we ya abosonsom egi nhini ni ahwe akomhyefo ahodo a otumfo nyankopon som a wonom
ekwane a wo mo so fa so ekutia abosonsom ebesi enedai na nuanom ye question ne se edie ntebema die ne be ha onipa adwen ana die ne be ma onipa ede abode a otumfo nyankopon abode ama ne se onni esomfaso onipa de sa abode ni besi honom sa wo som no edie ne be ba onipa akosa atibie no we yentiase bi a onipa enya ewa abra sabi ninimdie ewo fom sansese ehwe abosonsomo a esomo a eni ginabre ene obiara a osom bosom bia nso no se wo bisa no de enti poti a wo som bosom a wono ankasa nim se ade no a esi ho no a wo som no ade no eni nkwa ene entimi moa no sara so na entimi ntwitwa nye no emfiri nyankopon anim anase nyame atemuo mu dankwa ama atemu ada denso yebenya amanfo a wo mo ekoto no mo sore saa niema no nana yebeka ho asem kakra bi yewia afi yehunu yabehwe dienti a emfata se onipa osom saa ebosom no abosonsom eye esomo a nipa no ankasa ene titi dotie obi titi clean no no ankasa anwen na sani osipe no obi timi nwini bi ponko no ode nasi ho obi timi nwini bi no aye ni nipa no ode nasi ho obi timi ye bi tise odwan no ode nasi ho ni nyinara eye ekwane a omofa so edida saade ni adi edi kire wonom ho etise ukọ bebi a wo mo ewo saate bia no mpa abosonsom ekoso pa siese edan we eya abosom dan a se uwura dan mu a ubonu se abosom no we yade no ponko no osi ho we ye nipa we ye bia wodwan we kura mpo ya omaye ne saa niema no ene omode aye esisi ho ene abosom a wo mo som na eye ani hasem ewom no se onipa dasani ene befufuto wo di kosia atwetwem wasoa na pampam edi akwa akosi saa abode we clean anim no asa ka kire ne se nana mabre waduane didi otwa no hokoba no ono anga sasa abayi kosia ne no wadi obi bosom kura ya aduane omaye ne se cake Côte d'Ivoire na mhu bie omaye ne se cake na nkola kura timi sa bubidi bosom no ai na ye ba behwe ni ginabre aya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam otumfo nyankopon ede sa komshani we ebama ewiasi nyinara huwa rasulullahi ila an-nas kafa wa ya okomshania wa badima eye nipa nyinara ewiasi nyina prekope eti sa okomshani we ene ebe papa mu a kire yense ebra islam som eba ye kire no esoma hudu edi kan nyinara obi besi o se aduro bi anka dem ni nyinara esu ni faso biem sentisa na abosonsom edi akotene ewo nipa no bi abraboso ebra otumfo nyankopon wasane annabi Adam alayhi salam edi free heaven turom de ne ba asase so nimdiefo se annabi Adam wani annabi Nuhu alayhi salam wo montam no wase ashara guruna
Siaka corona our Arabic Casamua. I say 20th century. Century beyond 100 years. 100 times 20. Adam, any anabi Nuhun temun. Na entemo hono any enya apapayofo bi. Sa apapayofo no omu ya amanfo a wo mu di omu huni. Na omu wa ahomobro, omu wo tema. E wa abadaye edi manipa nyina. Omu ye nipa maku num. Na sa nkrofo wei omu bewui. Na bra wo mu wu ya omu sie wo mu omu manfo ni sie wo mu wie ye no. Eho na shaitan ba sa wo mu omu enkrofo no nchen. Bewura wo ma dwene no wo ka kire wo no mse. Sa nipa wo ma wu amosie wo mu hu so me ye nipa papa fo pa. So omu ye papa. Obi yare na ukọ omu nchen a omu osika ne ma obi. Ekom de wa ukọ ne ma obi. Aho na ba chibi bia uhia bia ukọ a wo mu ye ma wo mu ye nipa papa fo. Eti shaitan ne question ne senti mu jai san krofo wei ama omachi ayira kura na. Eni mum just statue bi anya bia kura no mun just statues bi enfansi ho. Said ye ne udu roundabout bi a na ebisi ho no ya hwekura ehuji roundabout comfort ye desi ho eti akwala ketu akura sori na ohunu sa statue no tika mu ohunu no obusa o maami ana ona na se na we ye de statue ben a ana kaidum ben desi ho ya ye be ka kire nse okonfo bi tena ase ne efra no okonfo anoche ne kaidum no eti shaitan ka kire sa umma ne se adan na muni ni papa fo atena wo mu ye papa eti se ye na mo betena se ama o machira yira kura munyo statue bi wo mu statue mfansisi hoy na dachi bia chiri ma no sori a o mu be ka ya hun se we mu ye ni papa fo obdi ka ba ye eti mebo nipa numbidi na waboa me na afi ya kan mo ho asem sa nipa num no a na wo mo ho no na ba ku ye frɛ no woda de tosumienu ye frɛ no suwaan de otosumiensa na ye frɛ no yegusa de otosunan ye frɛ no yehuga ena de otosunum ye frɛ no nasra sa nipa num wei ena shaitan ebe wura nkrofo na dwenem ema omo ye sa statue maku num no ena omo de si ho se medikan ka se 100 years bia no century a eno no edom no aba no man se o abakọ we mu abakọ I want to aso na shaitan wo sa ba wo no nchen I want to aso no sabre na statue ni si wo said ye na ye abc g run about we shaitan ba ye eno obusa wo mu a wo maba sabre ne se munim sa statue we sa honini anan kaidu ya ye si hoyi munim ade kro no am se da bi ye de anim se ye wo ye ne ye beto se ye nananom aye sa statue yi si honom na shaitan sen kola na modie munim hwe munim se sa statue nipa num wei wadan suwaan yagusa yahuqa ana nasara no sa nipa num no munim se na wo mu ya nyame a na mo na no wo som wo mu ana wo mu si yanim shaitan se munim de ne me ka kire mo efiri na ekro no mo som sa statue wei na no wo mu ya nyame a na mo na no som wo no eho na edom no wo mo nso etutare sa statue no na mo sha ase se wo mo besom wo no
na saa ɛso no anka hɔ a siehwe ebra annabi Musa alayhi salam annabi Musa ono so ba obehu bi eti ebra omo hye ase so omo ye saa ne omo som saa abode no claim no omo ate omo angasa tete aye no no omo som saa ne ma no annabi Nuhu alayhi salam wo hye ase ebo wonom kokko otumfo Nyankopɔn soma annabi Nuhu se Noah kachire saa enkrofo ne se saa de no a wo mo ye no eyebone kese e wo minyame anim mama soma bode se ye dua ena wasene ena wo som no a dua no enye nyame Nyankopɔn de saa dua no amawo se fa bi ya akonya tena so fa bi ya mpa na da so fa bi eba wo dan so fa dua ni bi eye nim empo fa bi kura twitwiri wo se oni pase da bi eze se midi dua ni si wo na me sa som dua no obi so si da bi ne de ye bia dote ye ere watete de aye eno so nyame bo saa niema we nyinara e de maame no mienu se yendi so faso yendi saa niema no so emfaso eti annabi Nuhu alayhi salam wona ne okomshenia wo bo dawuro edi ko akire pa emfinhia aduokono aduonum 950 years ahankono aduonum afwan emfinhia ahankono aduonum eno obdu bo dawuro kire sa ankrofo we no sebaya wo mbetwe omo ho edi afiri sa abosonsom no ho no oma bachi Nyankopɔn adi ombetwe omo ho afiri abosonsom ho no abenya nyame adi no emfinhia ahankono aduonum na annabi Nuhu alayhi salam wada so ebo sa dawuro we afedi otumfo Nyankopɔn kan se wo mo so omo ntie di a ene annabi Nuhu ka kire wo nom se me Nyankopɔn bi di suyire ebese wonom so omo anyai abosonsom no mo anyai saa niema na omo ye no a me Nyankopɔn bi di suyire ebese wonom we nyina akire no enam se no omo chi wo ma bosum ni die ti no enya de se omo tie de Nyankopɔn woka ego pem se otumfo Nyankopɔn wodi suyire eba be sei sa jamaa we anase umma we nyina wonu ma no omo ya so den eti annabi Nuhu alayhi salam ebra wo ba sa abosonsomfo ne nchen asemu ana dimu kese pa wo ka kire wonum ze wadi qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin mi manfoi mi dom mi amigina hoyi mi yakokoboni kase a Nyankopɔn asoma me edema emo we omo nchen me kokoboni kase ena nyame asoma me se memra na memmebo mo kokko emfa de ho emfa eniema amu ya otumfo Nyankopɔn na ninye ho ene abososom se mujibidi dia ene budullah watakaw watiuni munye nyamini samujidi sa meme ye tumafo nyame asoma me dia ene de nyame se me meka nkire mo no se abosonsom ye nkwasiasem abosonsom enya dia Nyankopɔn wagye atumu nyame ani nye ho enti no samujimi tum se ampa se me ye somafo nyame soma wo bo nchen dia ene message ne de se edi dia ade nyame de soma me ne se munyi Nyankopɔn ni na munsro no na fe me annabi Nuhu me so munyimi ni se me komsheni annabi Nuhu efa kwa bia so obetwe sa ankrofo we sei edu o ma free sa tibia num ama o ma ba otumfo Nyankopɔn nchen
wo bossa dawro we kopum se nipa se de wo mo ya na wo ye ombe sombosom eti annabi nuhu afi asma ka kiro tumfo ya qala rabbi inni da'awtu qaumi layla wan nahar otumfo nyankopon abusunsumfo e won krofo no edomo a wosuma me wo mu mu no bese matu omofo awia ne anajo matu omofo awia ene anajo sebe ya won betwe omo wafiri abusunsum ho enya de so mu tie me wa inni kullama da'awtuhum litakfira lahum jalu asabiahum fi azanihim wastaksaw siyabahum otumfo nyankopon ebre biara mebɛn wɔnom no because anabi nuhu afi ohunu sɛ nkrɔfo no abosonsom no adidi wɔ mu wɔyɛ wɔn hwe enye eti afi wɔ fa strategy sɛ afi de wɔbɛyɛ house to house campaign eti anabi nuhu ostedia no ohunu sɛ ebia papa we wapia gare yere hɔnom a no ɔkɔ ne nkyɛn no akɔhyɛ ɔbɔkɔ maame ye pa kyɛw jabo sonson no nenye so unsa akola we ti bebi a no ɔkɔtena akola ne nkyɛn enada akrokro ekwan so no akanya me asam akyere akola no we nyina akyi ne manfo se ye ntiase enye no korɛ enye no korɔ se ye de abosom no a ene ebesom kosna omo wogidie se ebosom no ene beboa omo wo wiase ene atemuada ene omo nyinni se nyame bia nso wo bebia biem etinom do omo ho ato saa abosom no so prekope annabi nuhu alayhi salam wo kun ya ma fe koduru bebi asama o ka kire otumfo nyankopon se قال نوح ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا وسوتم فو نيانكوبون مسراو سبنيا كافرني باكو بوسونسومني باكو كرا اوا اساسي ويسو nyame baya nka sei wonum nyinara adanti wasi innaka intazaruhum otumfo nyankopon se ujai kafiri ni ba kokura wo asasi ho a yadullu ibadak afedi ombesa yira wonko apapa na aka ni nyinara womba yira wonum nyina wala yalidu ila fajiran kafara ena sa wonum so a obeja wonum no se bosunsum ni wo ba automatically o bosunsum ni nti nyame sa uja wonu a wo mo ngo ba papa biara nto asase we so age enkola so defo kafirifo aboni ayefo no mbe wo no annabi nuhu alayhi salam ekoni mu ma no ohun ne wonye abosonsonfo say me ha annabi Musa wonu so the same thing ebra na Musa alayhi salam obaye nyankopon ehye no e mani koyi edom edom firi Firaun nchen Firaun ede na no wo de na Firaun wo de ye ne ho ode ma ne ho so na wo gi ne ho di ne no oye nyina achi no na Firaun ade ba ko pe ena na ni dafo eno no na bosom eno ene na bosom ena shaitan ewo ahode wo tumi to extend say obetimi aboawo osom bosom no a obeboawo ama niema a wo busa obosonsom no nyina no ebekoso de amawo na awieye no ni asem etia na nye wonwa se obekwa ko hu nipa mienu se nipa ni mienu we ya bosonsom ni hu afi eniema wo ye nyinara otumfo nyankopon pe na ogidi ni a
wono nso ate ne ho Nyankopɔn kwan so saa nipa mienu kɔ srade ana wo mo kɔ pade o mu didwa wo mo yɛ adwuma yɛ afuo ebe wiase no na obosonsum ni de no na ayɛ from na nyamsum ni ne de na ayɛ de bɛyi bo sakate asi so na sɛ Nyankopɔn bɛ so ɔkye wo asa na ɔyɛ wo na wura fi wo ho bo sa wura fi wo ho na sɛ ɔpɛ sɛ wo abosonsum de gyina brɛ pa sɛ ɛyɛ fi a Qur'an ka sɛ innamal mushrikuna najus wose sa abosonsomfo no wo mo efi aya no kura kwa wie wose ma wonom emmen Nyankopɔn asodan won mu nwura nyame asodan mu sa abosonsom ye papa Komsheri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadith wose eyen kramofo agidiefoɔ nyamesomfoɔ nyamesurofo sɛmu didi a momfa monsani fa nyade ben enidi mamomfa bonkum ni didi enti wose shaitan obonsam enede ne nsa bonkum eye bibia bia mehe san krofo no bebi abosonsom koso ukoto okonfo no a wode ne nsa bonkum ne didi empokura no obechia wo a ni nsa nifa no wo honom nifa no anyame si yenyusu no wo ho shaitan si wonyusu bonkum etu wode ne nsa bonkum ene beto wo nsa bonkum mu ede achia wo bosonsom no eti ebra nabi Musa alayhi salam kofa wo nom kwantia obeduru kwantimfi Anabi Musa se me bompa ya ba wo ba ye na nimdiefo no a wo mo animdie wo soro kakra no wo mo di sika kokko aye honina si wo ma ha ase som ebretiawa wo mo nyanyame wo mo nyanyame ebretiawa wo mo som Anabi Musa betwa mu koy Yemra yeni ankasi Komsheri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wono de na etan efri se na Arab fo ye nipa bia so omo so ade mu se ya akukuduro ene sene na o makoma din titie enti no so so ade mu se o ya o ye ni yie o yere no ho so ye ni yie ewiase abosonsomfo nyina Arabs abosonsomfo ni abosonsomfo a na omo chi wonom ma animono so esie wonom wo chi ne babaiwa wo se ya beka kire nse na yira wo banti abosonsom bremu no so osore ya so o chi ne ba no ofa akola no animono no otutu amna no odna hye no akata ne so abosonsomnti Arabic for na wo mu dibusumdwa said ye na ye ton amango anase pear ana tomatoes e operate so ye de bosum so nipa e ma ne kodwom koton na ya wo nyamfa so de abafie na otomfo Nyankopɔn sa osma komsheni bia no a wo ma no efa saa tibia we enum obasa amanfo no ho sebe ya asemu a wobeka kire wo mo no wo mo beti ase na de wo mbebusa no so kire omu a wo mbeti beti ase enti Anabi Nuhu ohu bi Anabi Ibrahim hu bi Anabi Ibrahim kura de so ne koton ba ye de soa no no akoton no ade aba enti ruaya bi kura se Anabi Ibrahim so ade no a afa no opai hwan na beto ade a emfaso ni so hwan na beti ni sika ato ade a wo beto akoto na wa wasa som no wan faso bi anya faso bi ama because na wo no mo ho no anim se bosom no eye nkwase asem se bi emfaso bi ani so
na hwan na ebe ka kire wonom se ade no ye nkwase adwuma etie hwa nabi Ibrahim a otumfo Nyankopɔn eheda ebie na dwenim ene ofa ne so ema ne kan nyansasem ede kire ne manfo ewo ebra wobubu abosom ni nyina wiye no ene ode pomo na nansa kuma no esan kase ne kombozon kase kom won ma musom boson so nim se musum wogidie se ma bosom no o mo kasa o mo ye bibia se ma bana se bosom no enkitu anyina abubu no a hwa na ese mbusa no se nka panyini ne wo ho wodi wadi aja wachiman na wabana ade ni wona wachiman gina wa hwa na abusa no ubusa wachiman isu gina papa isu gina ho ya akuma esan ne kon ho ni ho te fifre ade na esa moye omuja papa yi ho esa bebusa se hwan na ye saadie we etia ye nyame no hwan ene ye we etia ye nyame o twamfo bi a wo twam o ti ya no ze meti se na Ibrahim wo ka wo bisibisi na no se wo nya bosom no bebubu omo etimu kobusa mun kobusa na Ibrahim meti se no bisibisi na no na de no o ye no e kire se o nya bosom bebubu no honan panyimfo ehia e Parliament House yasin konya yasemon kongofa Ibrahim emra nipa ama mansan nimu a yenyina yenim kisawe nkramofo yenyina yenim sa kisawe na de ti ama me sa bosoro se me bese me twe nipa adwene besi bibi so ebra na Ibrahim beduru edom na nim de na o kaaye wo se ene emopa mumbusa panyini no bosom panyini na ogina ho no bia na ekom de no ena wode ho abufuo abubu nketwa no eho no omubusa nze udi eho fe wada Ibrahim efisi ya wo ba krom ha ya wanyina beduru saa ba bia wo gina yi wahunu se ya bosom no o makasada wahunu se o makasada so ni so omo nkasa de ade na wosom wonom nuanom Anabi Ibrahim kunsu bia kopem se na wieye ebewie ojem ye gina yinim se ye de Anabi Ibrahim ye soja jatana na ye ka kire mema se monchi Anabi Ibrahim na monfa ne nkoto saa ejenu omo tu na tu janum no eni se obeduru janum de na Nyankopon waye ne se kire ne awie kasa kire jano se ya naru kunu baddan wa salama ala Ibrahim eja yenyunu na ya sumdue efama Anabi Ibrahim alayhi salam we kire ye se ye wo nyame bia esese ye som no na wonye saa nyame bosom no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire wonu de obeduru ye kura de Kaaba dan no kura keke no bosom mako ahasa adiosia 360 ena atwaka ewo Kaaba mu ya afeso a makafuo koyi saa bosom wei no ma pepa ho kama no ma tsra ne nwo no ma saa pake wo mu nyina agu onom ni asom wonom se Nyankopɔn to nsuo ma wonom a wo bi se ye nyame ayade ya bosom ayade afeso na Nyankopɔn ma wo no ba ye yi a wo mo se ya bosom ayade tumi a asida ese so o mo de ma nyame no na o mo de ma abosom komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wono na be kutia abosom wei e wo Makka enam eno sunti ye nyina enim
sɛde ahokyerɛ akɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔ famu na otumfo Nyankopɔn se wala sha Allah la jama'nahum ala al-huda so no Nyankopɔn ne pemu a ɔpa obetimi aka yɛ nyinaa ya bom ne ya yɛ atenenefo but ɛnyɛ saa na Nyame yɛ na ade waboyen ena watu ye paman wakyerɛ yɛ kwan no wofa nifa a wokɔ ha wofa bonkuma ha na wokɔ afa wankasa bɔbra wankasa bebi a wopɛ sɛ ofara fa de kɔ deɛ mi kan obi de ne abu sɛ ebi a de odi state bi asi bebi na okobu nkotodwe ekoto sɔre no enko a na esombosom ono no asɛm ne yɛka obi so e na dwene sɛ deɛ ono so futɔ no odi kogo si state bi anim no ono ne yɛka no ho asɛm ono nko ho asɛm ne yɛka enne abosonsom ateki diversion bi a sɛ yɛ nuanom nkramofo dodo no ɛsombosom wɔ mu nim nkramofo dodo no ɛsombosom titiri yɛ nuanom mma yɛ wɔ asɔre ɛsɛ wɔ mekan abra na wɔ kwada so me de babranfo baako yɛte masjid ho a yɛ sallah wi yɛte hɔ yɛ hɔ no ma na nipa mienu afiri asɔre dan mu aba abɛsere yɛ buta akuta nsuo agina masallaci wa yɛ sallah wɔ mo yɛ sallah ne wi no masa ko ru asɔre dan de to so na mnya kokuro na so mebusa de enti o mo ye saade no besi maame na samu ye nkramofo me ye krabo me nwia ikura won na ye me mokuro no di won na ye kuro asumasi o wapa na ye landani wo ho na mse da dan na moja Islam na mo ba asofo ncha beje mpaibo wo se na se we ready ye mpaibo na ye ba ye niema nkoyi ne ye ba mpa na mom sala ne de ye pa ye ba ye kura unsi abeji buta be sala o mompa yo salladu ene ni gidie so kire ne se eze se wonya tumi bi adifiri bebi etinya de wo twabo nko awo wono a wo de saa sofo no so aya wunyame a gisa wo kɔ nanim wo kɔ ka wasam kire no gisa wo boa wo no wo so wunyame no wo so osom ena bibiara onipa be ni wiase a wonye ni Nyankopɔn ti no wo so gina bre eti sɛ abosonsom saa de no a wo ye no dan kwa ma temu ada wonye nhyira afiri nyame ho eti hadith komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bre bi wore ne sabi foto ho en wasi iyakum wa shirkul asghar men kiramo abosonsom mun kitwa qalu ya rasulullah wa ma shirkul asghar no so komsheni yi edie ne bosonsom mun kitwa kire yen because ya be muslims idie kane ne asum abosom kane ne ton abosom kane ne koto sori abosom kane ne adi abosom aduane nanso enne ya be ka kalima la ilaha illa allah muhammadur rasulullah komsheni udaka kire yen se ya wabosonsom bi wo sallallahu alaihi wasallam ka kire wo se o zakala riya eno ne nyekire saunu nuye yade na obuta ye nyina ne se me ya ma asumasi ehunu se minim ye ma yade wuwie ya was mo kramo nim kasa kramo yade eno ano no unhira no wawie dan kwa matemu oda oni hwi onyame anim biem hatta se ye malamfo ni bi ewo saate bierum edukomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam en wakachira wa musa yawma yujazi ibadi bi amalihim izhabu ila alladhina kuntum turaunahum bi amalihim fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum aljazaa otomfo nyangobo wase dan kwa matemu ada ye nyina ya sore fra ufuo mu se ye ba nyame anim abagie aketua no otomfo nyangobo wase obeka kire nipa enum bi say hey
wo sa ko wiase Imam Samed ko wiase Malam Asumasi ko wiase because na wo wiase a wo ka nyame asem nyina no na obotaye nyina nse nipa enkanfo eti so omkanfo wo se ane eni omkanfo wi a wo nhira no ewo ho sa ko wiase nhira na oje no ho no eti otumfo an wo fanzuru hatta jiduna indahum jaza neshe se sa da no onipa betima nya katua de amane yonko nipa asofo abu nipa dan wo mo senkyerenefo sara na ye nuano malamfo ni bi so adane ye bibia ihlas no se ye frim bibia ye ska bibia ya hunya bibia ya kesesem etikakrakra mo beka twato no se wa bada anjal islam esum bebrebe we nyina echi ebra islam sum eba ya chire no otumfo nyankopon se wonye esum biara ntumbiem wonye sum biara ntumbiem yeho judafo sumo kristofo sumo eye abosonsumo nyame se islam sum ba ye no abek punkam sa sumo eso a nyankopon se esum nka ye no ni nyinara engara we esomo aka ba ko pe en islam som eti so obi ti wiase ne na woye no ho madam ba ko mala huru nyame hunu mobo wo se woye no ho alifu jaa ene mbuza sa alifu jaa ene sai no wo se alifu a ebia ho enu a eni soro enu eni fom enu ne friend sa alifu jaa wo se sa na di kramofo ni biaye ne na ba kusi aso dem ene ba kusi masallaci ene Qur'an so se ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa mo moji nyankopon wade yi mu wura esum no ma mo mfa mu nam nyina nwuram enye sa onan ba kusi ho na ba kusi abonte da bi eti bebrebe ba ye nyina achi akomhyefu eba ye nyina rachi komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene nyankopon ebo dwumadie ni nyina obo no tofa ene wode ma sa okomshani we se je mesuma nabi Isa bani Israel mesuma nabi Musa alayhi salam sa onko eye Egypt Misra wonko je won momra na wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wode huwa rasulullah ila an-nas kafa wode woye komshani a mesuma wo edi ma onipa wiase nyinara prekope edi sa komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisum na chire no esum biara wotim bia no mala to twene sa wo som bosomo a enedua yi kan hu se bosomo no eni gina bre onyame anim twon firi ho ansa na otumfo nyankopon na bufuo kese no abawso se wan twe ho a se de nyankopon de ye akomhwefo nkaye wo sese wo mo nkrofo no sara na yenso ye murusa na ya de baako hweboni ekoso ne se ye anabi nuhu ne penso a ede na no mo ye na ya abosonsom ene ye penso obi kurasi nyame ni ho obi si nyame ni obi metena asesi anga se yesu ye nyame sesi ya wo sori na metena asi se yesu ye nyame meboa obi kurasi nyame ni ho nyankopon te wo hwe ye hwe anabi Lut ne penso be man na e ware ne nyankopon gina eno so edi se ikuru no ene ye penso asofo gina sorry dem e ware oba ne bema oba ne boba e ware bema ne bema so won ware ni nyina nyankopon te wo hwe Farao ne penso anabi Musa penso no Farao na se wakala ana rabbukumul ala me na miye mu nyankopon enedie ne enti no wo wiase die ne enti e wo wiase de ekoso
so obi ka so ye nyame we se me ye obofo we se me ye nyame we se me na me ye sei we se me na me ye sei we se me na me ye sei obi atwetumi edema no ho adentira sanse ebraduru se ye da ye ho adi ema amansan ehu ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha wa boni tribun kansem aje de wote firi nyankopon chen no na wo ka ho asem eti yesre nyankopon se bebi a nyankopon de yebeduro yi se nyankopon fa gidie ne bi nka ye ho a yesre ne se omye nkam se ya na ima mese na die ntina sa krofo ya obomudi no ne persona enkofom wo na aboso no mo so lot na mema ne mema warrior na ne ma warrior akonsefoni na Ibrahim na ne nkofo no so aboso no mo so na mu nyankopon esai o ye hye Noah nyankopon de nsuhiri ene se no lot nyankopon de ja sa ne bai adentina ye die nyankopon ase wa hye da ja ya egusu ye sa masha Allah nyankopon onyaye na okomsheni bia se ye kan annabi nuhu na yi ade na okan wasirabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayara nyankopon menyai kafiri ni ba kokura wa asase so tiwa ya dai wasre nyame se wo no oboy ne nyame tie no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano so ka kire otumfo nyankopon he ebra komsheni eye hijra free Makkah ko Taif na omu sinabo kwansi ena malaika Jibril eba komsheni nche wo ba na ba ma bi kan ho wo ba ya no ka kire komsheni wo to komsheni salam ena wo ka kire komsheni se komsheni dia etu wo no abo no ayesiwo amoja etu wo no nyankopon nim wo huru ni nyina na wo hunu ba ma ya wo gina me nchen Taif bi pokesi atwa hu ahyi abo ni nyina wo na hweso malaika wo hweso no ti nyankopon se mimusa komsheni se wo opa o ma malaika o yiri bi po ngu Taif wo so no mu nyina condemn komsheni ka kire na malaika Jibril wo se dabi besre nyame se nyame enfan cha wo mu nim Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun nyankopon fa cha wonum na wo mu nim eti komsheni ni komshe wa mompaye ando me ne nkrofo eti brebia no wo bompaye sre nyame se manyame nseyen ense ne umma na ye bia beduru atemwada na ya sachira eti dan kwa manso komshefu ebe sori nyina de ne umma na chidifo dot pa komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enunti ene edaso ti hoya sabre de kanyame sem jiri se bianka obutu no oman no kura no daada inshallah ti nyame onye ni ye emaye onye mpai bona onfa ye kra esie ye so inshallah okay ete for masukusu amutie Mama radio ya ni bisu ayeshe Mama night program no esom ya she kremosom ya she jiu for som na ene ye hye abosonso na imam se ye nhye Christopher som ana dam odi obi anim so mo no ebia na de bra ye betna kan ze Yesu na mi o ka de o mbesa kan kire wa se Yesu nyame na o musa akran po di hye abufu ti e de jama bible asofo na so mo inshallah o no madi ete for asukusu amuti na mala imam Madusomet Osman Dabre na odi program ayatum de se som ene ye hye abosonsom kamya ko ese imam ewura ba BS I don't know imam say esom no ha ne disi ana inshallah jampo ana so besi inshallah okay and imam we dem am jai kasam no ma be some few minutes na wrap bibia up my na yefo de me be mashallah kakra me ka kire jama nyina na say ewiase a ewo ho no ese ye nyina ehu se ewiase ewo wura nyame bi ene boy na saa nyame no ene ode ewiase nobaye eduedu ewiase asase so ene ode nkanea ana ensroma ehihye esoro sebe ya ebe decoration de amaye omaye ewia ensuo ene nobaye a yebedi ne etimi atena asase so amana yeyi
na we nyina akire no Nyankopon ye de ma badwemmafo se si ehwe a na yakai onu Nyankopon na yadanase eti obi biara wonna Nyankopon ase no wonka hunu se wo ye bodi ayeni a dan kwa matemu da wodi nyame ka asida eti minu mienu so ye di nyame ka asida eti ye sori anopa na akokobon a ye sofri ye kete so ano ye ni kanfa Nyankopon na asida emma no onsa sabo sonsonfo sori anopa ekokoto sori wo no mbosom na se ewie pie na wo mo edoma ni kire ewia etiamu ene omosom no ewia ewie koto no mdoma ji kire ewia esu egu ewia so dia na menu mienu a yesom Nyankopon a wo bo soro ne asase no obo mu niema nyina no adan ene yen yebu ye ho abofia ese ye de nyame ase na ye de ye ho to sa Nyankopon ba akoro so we ne kakra me ka kire jama Nyankopon onye ndiye mayen aljanna nyame onfa mayen rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل لنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Sakramoni ubusiani bi yareda ayare sabia na eduane a nurses for ede ma no eye haram prekunam eka ho baba unyaba na se yire eko hospital akwaji ayare hwe obeduru na doctor ni a okwa fefe na sane yade eye bema umane opapa na ubusiani bi da owupa so ewa ayare sabia na etwa se ye kala ilaha illallah muhammadur rasulullah shana no na kremoni bia me kremoni ba okwa wo so di okwa gina wo eye bema alhaji afano ho haji address hijab na nikab kama eko hospital akoye check up ye bedu ya wo alhaji esi abontin ama haji asabi eyi no ho se doctor ni bema enya ne check up dia ahomete payi eye hiasem ama muslim aye wo Ghana eni wiase afana ba bia se ye beka ye ho abom yesi Islamic hospital ana clinic edi abua ama Islam atumpon ewo ye potem eni ye mountain na ye manmu ha ye wo nurses doctors midwife wo bebre na mu sen ene ye adwuma ewo Islamic hospitals ana clinics Islamic clinics sen ene wo Ghana na daachi bi wawu mu oba wo yire ana ubusiani bi kwaji ayarehwe a wunsu achi se bema ana oba ekwa akofefie no abra onsem fata se ohuna dejem beka ye ho Muslim Access Movement to ninsa friend kremofo agidifo eni obi a owo pepa se oboa emasa project yi ebaso kakra bi a obetimi ye pe the first Islamic public hospital ewo baby a wote eni Ghana afana nyina wasa asibi eda baby wonatie wo blocks wo cement wo nyansa wo links wo hoden wo adwenkyere bibi a obetimi aye edi aboa ama yesi the first Islamic public hospital ewo Ghana hano fa beboa Muslim Access Movement ni entu anamoyi insha Allah ta'ala sa wo pese wo boa ana wo pe nsem yi mu nkyeremu bia freyen ewo 0249122334 Muslim Access Movement. Challenge your soul, recharge your iman. Mom Clinic, Mom Hospital. Live healthy, save a life.